The 8 ways in this photo. In the ऑर्डर सेक्रेटरी लायसन्स दिले सेक्रेटरी लायसन्स दितकीर पंचायतीन बॉडी डिसिजन केलें तेगे लायसन्स दिवपाक ना तांच्या ताणें आमकां ऑर्डर पास केली की म्हणून तेगे लायसन्स स्टार्ट करपाक तेणे आमकां आयज 9 ऑगस्ट आमच्या पंचायतीक आज हवेडे कोटंबी चावपी ग्रामसभा आसलेली. तुमकां खबर आहा गोंयांक सो मेजर इश्यू सद्या चल्ला तो 39A. सो आज आमी गांवांक एक युनिवर्सली रेजोल्युशन पास केला. सगळ्या लोकांनी एकमतान 39A आमी ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. सो तुमकां खबर आहा 39A लागून कितले इश्यू सद्या गोंयांक चल्ला आनी आमची एक विलेज ही एक 80% बायोडायवर्सिटी विलेज म्हणून सुद्दां डिक्लेअर आसा. सो आमकां आमच्या शेतां आमची भाटां हांगा सांबाळपा जाय. सो तेका लागून आमी गांवच्या सगळ्या लोकां कडेन वचून मागलेले आनी ह्या ग्रामसभेक तेमी हाजेरी लायली आनी आमचें आयज तें रेजोल्युशन आमी पास केलां. सो हेजे मुखार तें रेजोल्युशन आमी घेवन अपडेट घेवन आमी सगळ्या ऑथॉरिटीक करतले. सो अशेंच सगळ्या लोकां कडेन मागता तुमी आमच्या आपल्या पंचायतीक तुमी हें सगळी 39A ऑब्जेक्शन रेजोल्युशन घालपाक जाय, मुखार सरपाक जाय, जेणे करून आपली विलेज आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. Like, subscribe and get notified.